Hei, rajanya aja yang maju, silahkan. Nanggung, gak usah antek-antek kalian. Rajanya suruh maju. Lawan saya. Lawan saya. Dikira saya bakalan kena mental, Cuman segitu doang kemampuan kalian. Gak bisa kalian lawan saya, Gak bisa kalian lawan saya. Coba lawan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, innalillahi wa innalillahi raji'un. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mang, rajanya. Kenapa? Kenapa? Kamu mau lawan saya? Mang, saya dikelilingin, Mang. Mang, saya dikelilingin sama rajanya, Mang. Mang, saya dikelilingin sama rajanya, Mang. Ya Allah, ya Robbi, ya Rahman, ya Tuhanku, innalillahi. Mang, gua pusing, Mang. Mang, gua dikelilingin, Mang. Mang, gue baru dikelilingin, Mang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum waalaikumsalam ya khodamul hadam ya damul ruh. Ya khodamul jasad ya damul jin. Ya rijalul gaib. Ya bada. Ya badi. Ya maiti. Kun robuna nuril jakim. Kun robuna nuril jakim sir. Zat. Sifat. Hadir. Wujud. Wahai penunggu penghuni yang ada di sini. Apapun itu jenis bentuk kalian. Saya Gijon menantang semua penunggu penghuni yang ada di sini. Dengan lantang selantang-lantangnya. Kasih saya interaksi. Eksistensi kalian dalam bentuk apapun itu. Jikalau engkau merasa terganggu dan terusik dengan kehadiran kedatangan saya di sini, gue minta kalian hadir. Gue minta kalian nampak. Tunjukkan bahwa alam kalian itu ada, wahai jin, wahai siluman, penunggu penghuni yang ada di sini. Wow, gila men. Gue udah ngerasain merinding di sini. Tapi oke, nggak jadi masalah buat gue, guys. Yang dimana di sini ada jalan lurus. Yang konon katanya di sana itu ada kerajaan jin, teman-teman, kerajaan siluman. Yang dimana di atas juga ada salah satu tempat. Ya, Kak Wawa welcome. Kak Wawa. Di atas sana ada tempat semacam kayak panembahan. Panembahan itu tempat mungkin orang yang semacam kayak berdoa, bukan makam, teman-teman. Ya, bukan makam, teman-teman. Ada suara geraman. Gue cuman dengar suara geraman aja. Wahai jin, wahai siluman, penunggu penghuni yang ada di sini, hadir kalian. Nampak kalian? Kalau cuman segitu doang. Jangan cuman geraman-geraman. Saya minta perwujudan kalian yang nyata, yang jelas, yang padat. Allahu Akbar. Ada yang hadang gua, sosok hitam besar di atas. Gua nggak peduli. Gua pengen langsung ke area tempat yang dimana ada kerajaan siluman. Ya, lu tungguin aja di sini. Gua bakalan naik nanti ya. Yang dimana ini ke tempat panembahan, ke tempat keramatnya. Tapi gua pengen ke tempat yang lebih mengerikan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita biarkan aja sosok hitam itu. Ikutin gua aja. Jikalau emang kalian gak terima, ikutin gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Mana Mang? Udah full tensi tapi cuman segini doang. Cuman sosok hitam doang. Katanya di sini ada kerajaan jin. Ada kerajaan siluman. Saya menantang kalian. Lihat. Ya, saya bakalan kasih tensi lagi.
Saya bakalan kasih tensi lagi. Sabar teman-teman. Biar mereka marah. Ini tensi gua guys. Ini tensi gua. Nih ya. Kalau kalian merasa terganggu dan gak suka dengan kehadiran saya, silahkan. Ya, ini tempat lu udah gua kencingin, wahai jin siluman. Saya nggak peduli, Mang. Ini udah kita udah kita pecahin ya. Apa yang ada di dalam tubuh gua, dan yang satu lagi gua bakalan pecahin, bukain minyak apel jin, minyak misiknya. Kalian lihat. Gua bakalan tabur di sini. Hadir kalian. Ini minyak misik teman-teman. Baru satu ya, baru satu teman-teman. Anjing! Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Kaget cok, anjing, burung aing dipegang. Burung gua dipegang cok. Burung gua dipegang. Lu jangan pegang-pegang burung gua, setan laknatullah kau, ha. Kalau lu emang gak suka, gak terima dengan kehadiran saya. Bentar geng. Saya semacam kayak banyak lihat sosok di depan gua. Assalamualaikum. Siapa? Mang. Ini apaan, Mang? Kayak Power Ranger, Mang. Lu nggak terima, nih. Gua bukain lagi. Saya nggak peduli. Keluar kau. Hah? Gua minta semuanya keluar. Minyak misik. Udah gua keluarin. Gua minta keluar semuanya. Hah? Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Innalillahi ya Allah. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Ya Allah ya Rob, saya minta keluar semuanya, ha? Saya minta keluar semuanya. Ah, lu siapa? Lu raja di sini. Ah, lu nggak terima dengan kehadiran saya di sini. Kalian nggak terima, hah? Kalian nggak terima. Coba kalian, hah? Benturkan energi kalian. Rasukin raga gua. Ini kayak kuda yang tadi, teman-teman. Ini yang naik kuda semacam kayak raja, guys. Yang naik kuda semacam kayak raja. Apa? Kenapa? Kalian gak terima. Kalian gak terima. Coba lawan saya. Ah, rasukin raga saya kalau bisa. Bawa saya ke alam kalian. Bawa saya ke alam kalian. Hei, wahai jin-jin siluman penunggu yang ada di sini. Bawa saya ke alam kalian. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala syedina Muhammad wa ala alihi syedina Muhammad. Astagfirullahaladzim. 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 Mang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kamu mau lawan saya? Kamu mau bawa saya ke alam kalian? Hah? Kamu mau bawa saya ke alam kalian? Silakan bawa saya ke alam kalian. Saya menantang semua penunggu penghuni yang ada di sini. Hah? Hei, rajanya aja yang maju, silahkan. Nanggung, gak usah antek-antek kalian. Rajanya suruh maju. Hah? Lawan saya. Lawan saya. Dikira saya bakalan kena mental, hah?
Cuman segitu doang. Makasih banyak ya Allah. Cuman segitu doang kemampuan kalian. Nggak bisa kalian lawan saya, ha? Nggak bisa kalian lawan saya. Coba lawan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, innalillahi wa innalillahi rajiun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mang, rajanya. Kenapa kamu mau lawan saya? Mang, saya dikelilingin, Mang. Mang, saya dikelilingin sama rajanya, Mang. Mang, saya dikelilingin sama rajanya, Mang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, innalillahi wa innalillahi rajiun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Tuhanku, innalillahi. Mang, gua pusing, Mang. Mang, gua dikelilingin, Mang. Mang, gua baru dikelilingin, Mang, gua baru dikelilingin, Mang. La ilaha illallah. John, tenang John. Astagfirullahaladzim. Tenang John. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. Ya Allah. Putri, saya meminta raja kamu. Saya meminta raja kamu. Saya meminta raja kamu untuk lawan saya. Lawan saya, ha? Mang, pala gua pusing, Mang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Silahkan lawan saya, ha? Silahkan lawan saya. Hah? Cuman segitu doang kemampuan kalian. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Wahai raja jin, raja iblis, raja siluman, saya nggak bakalan tumbang. Rasukin raga saya aja, rasukin raga saya. Bawa saya ke alam kalian. Bawa saya ke alam kalian. Di mana kalian? Di mana kalian? Astagfirullahaladzim. Putri. Putri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, yang satu mukanya kayak kue cucur. Yang satu mukanya kayak kue cucur. Yang satu bening banget. Siapa kamu? Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim, Mang. Astagfirullahaladzim. Mana raja kalian, suruh keluar. Raja kalian suruh keluar. Dikira gue bakalan kena mental, Serahkan putri kalian, Serahkan putri kalian. Serahkan putri kalian.
Serahkan putri kalian. Apa? Hah? Serahkan putri kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. John. Tahan John. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bentar Mang, aku mundur dulu Mang. Wah. Murah rezeki ya Kak. Guys. Come on, naga wawa ya Allah. Dadak nyesek Mang. Astagfirullahaladzim. Dadak gue nyesek Mang. Astagfirullahaladzim. John, kemana John? Astagfirullahaladzim. Gua dulu John, tahan dulu. Gue recall dulu geng. Kak Monik, thank you Kak Monik. Guys, gue bakal lebih menggila guys. Coba donkan. Satu orang satu hati. Gue bakalan lebih menggila lagi teman-teman. Liatin aja. Baru segini doang. Tunggu, gue recall sebentar aja. Donkan geng, hatinya geng. Donkan hatinya 15 aja geng. Yuk 15 dulu aja. Kita maju lagi. Saya minta rajanya yang keluar. Saya minta rajanya keluar. Wahai raja. Hei Raja Jin. Raja Siluman. Saya nggak peduli kalian punya kemampuan seperti apa. Coba kita buktikan. Coba kita buktikan. Mental gua atau mental kalian yang bakalan kena mental. Nggak bisa kalian bawa gua ke alam kalian. Guys, 4 hati lagi geng. 4 hati lagi. Kalau nggak bisa ininya geng, 3 lagi geng. Tupainya geng. Allahu Akbar ya Allah. Ya Allah, ada api. Cuman api doang guys. Tenang. Slow. Santai. Kak Monik, thank you. Terima kasih. Slow. Tenang. Loforennya guys. Loforen guys. Semuanya loforen guys. Loforen teman-teman. Kejar populer kita teman-teman. Kuasai keadaan. Cuman segini doang. Nggak ada Raja Silumannya. Mana rajanya? Gue minta rajanya keluar lagi. Hei wahai Raja Jin. Raja Iblis. Luar kau. Kan raja. Mana rajanya? Loforen. Mana rajanya? Saya minta keluar lagi. Hei Raja Jin, Raja Iblis. Yang konon katanya di sini ada kerajaan siluman. Saya minta keluar lagi. Bawa saya ke alam kalian. Kita taburin satu lagi guys. Kita taburin satu minyak misik lagi teman-teman. 3 semuanya udah ya. Janji gua 3 semuanya. Kita taburin lagi. Habis. Keluar kalian semuanya. Hei wahai Raja Jin. Mr. Julian, thank you so much Mr. Julian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kalian jangan pada ngumpet di ketiak kalian. Saya minta kalian hadir. Nampak wujud. Tunjukkan. Kalau emang kalian merasa terganggu dan gak suka dengan kehadiran kedatangan saya di sini. Lemah kalian setan. Makasih Bang Julian. Yang lainnya populer loforen teman-teman. Lemah yuk. kalian setan. Populer loforennya yuk. Lemah kalian setan. Mana Mang? Nggak keluar lagi Mang. Mana Mang? Siapa? Siapa yang di atas?
Siapa yang di atas? Kak Yati, makasih Kak Yati. Kak Yati. Segitu doang. Segitu doang kemampuan kalian. Geng, satu orang satu loporen. Yang mau satuan gip yang gua sematin. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dikira gua takut sama lu, ah? Lu diem ya. Mang, saya minta sedikit energi Mang Gege. Saya minta sedikit energi Mang Gege. Saya minta sedikit energi Mang Gege. Izinkan saya mengeluarkan. Saya minta sedikit energi Mang Gege. Izinkan saya mengeluarkan. Mang. Astagfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mang. Allah. Anjing kuat banget, Mang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Hei, kau raja jin. Hei, kau raja siluman. Kamu nantang saya. Turun aja kau kalau kau berani. Turun aja kau berani. Mang. Tujuan, hati-hati. Mang. Allahu Akbar. Saya pusing, Mang. Saya pusing, Mang. Astagfirullahaladzim. 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 Mang, saya dikelilingin, Mang. Mang, saya dikelilingin, Mang. Saya dikelilingin, Mang. Saya dikelilingin rajanya, Mang. Saya pusing, Mang. Mang, saya dikelilingin, Mang. Saya dikelilingin. Mang, astagfirullah. Saya dikelilingin. Saya dikelilingin, Mang. Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Anjing, kemana kau putri? Kemana kau putri? Astagfirullahaladzim. Hei kau raja siluman. Hei kau raja jin. Hei kau raja iblis. Coba bawa gua ke alam kalian.
Astagfirullahaladzim. 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 Allah. Jon. Tahan Jon. Jon. Mang, gue pusing mang. Belagu pusing mang. Belagu pusing mang. La ilaha illallah. Mang, pala gue pusing mang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Putri. 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 Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Fokus Jon. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Gue gak bakalan tumbang. Bangkit Jon. Istighfar salawat Jon. Jangan lihat seberapa gue terjatuh. Lihatlah, ketika gue terjatuh selalu bangkit lagi. Jadikan motivasi buat kalian. Ketika kalian selalu terjatuh, harus selalu bangkit lagi. Mang, balak gue pusing mang. Mang, balak gue pusing. Mang, balak gue pusing mang. Mang, balak gue pusing mang. Tenangin dulu Jon. Istighfar salawat Jon. Mang, balak gue. Tunggu Jon. Tunggu. Hati-hati Jon. Ya Allah. Putri. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Jon. Jangan diikutin Jon. Putri. 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 Jangan ikutin Jon. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha Putri. illallah. Putri. Jon. Dengar Jon. Putri. 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 Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah. Kalian mau bawa gua kemana? Innalillahi ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kalian mau bawa gua kemana? Kalian mau bawa gua ke alam kalian? Jangan ikutin Jon. Allahu Akbar. Kalian mau bawa gua ke alam kalian? Silahkan bawa gua ke alam kalian. Bawa gua ke alam kalian. Hei wahai raja-raja jin siluman penunggu yang ada di sini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabb. Mang, kepala gue udah mulai pusing mang.
Kenapa kalian nggak mau mendekat? Kenapa kalian nggak mau bawa gua ke alam kalian? Hah? Kenapa? Kenapa nggak mau bawa gua ke alam kalian? Bawa aja gua ke alam kalian. Lemah kalian setan. Cuman segitu doang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Bentar geng, bentar. Gua cuman jalan cepet doang. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, ya Allah. John, kemana John? Enggak. Gua mundur dulu sebentar, Mang. Untung jantung gua nggak coplok. Setan laknatullah. Sorry geng kalau gua kasar. Teman-teman. Jujur kalau jantung gua coplok gimana, nggak ada asuransi. Gua recall sebentar ya. Bukan berarti gua takut. Nggak ada ceritanya Profesor Dr. Andes Haji Gijon SAG Sarjana Alam Gaib takut sama setan. Keluar aja kalian semuanya, hai setan-setan penunggu yang ada di sini. Hah? Saya nggak peduli kalian mau raja jin, raja iblis, raja siluman. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, kun fayakun, masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Hah? Cuman segitu doang kemampuan kalian, hah? Kemana? Kalian kemana, hah? Kalian mau ngumpet kemana, setan? Hah? Mau ngumpet kemana? Cuman segitu doang. Hah? Cuman segitu doang. Lemah lu setan. Gak bisa kalian rasukin raga gua. Gak bisa kalian bawa gua ke alam kalian. Pensiun aja kau bangke. Mana rajanya? Suruh keluar. Rajanya suruh keluar. Hah? Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allah. Kepala gua pusing, Mang. Ini siapa lagi, Cok? Ini kayak sosok Makasih Raffi. Kayak sosok putri yang tadi. Ini sosok putri yang tadi enggak sih? Ini sosok putri yang tadi bukan sih? Ini sosok putri yang tadi bukan sih? Hah? Iya John, hati-hati John. Putri, KBRN, thank you. Putri. Gaskan lovoren populernya guys. Gaskan terus populer dan lovorennya. Putri. Mana rajamu? Saya minta rajamu keluar. Gaskan raja populernya. Saya minta rajamu keluar. Samperin saya. Lawan saya. Keluarkan rajamu. Hei, wahai raja. Penunggu yang ada di sini. Keluar kalian. Jangan cuman putrinya aja yang keluar. Saya minta rajanya yang keluar. Keluar kau raja. Kenapa? Lu takut sama gua? Anjing. Ini kalau orang gua bungkus ke Oyo, Cok. Kalau orang ini bungkus ini. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, wallahu akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, inna lillahi, ya Allah. Hati-hati John, Allahu Akbar. Mang, rajanya keluar lagi, Mang. Allahu Akbar. Rajanya keluar lagi, Mang. Bukan berarti saya takut. Saya sengaja mengundang kamu, Raja. Kenapa?
Allahu Akbar. Apa, hah? Allahu Akbar. Coba. John. Coba lawan saya. John, hati-hati John. Mang, gua dikelilingin lagi, Mang. Mang, gua dikelilingin terus, Mang. Mang, saya dikelilingin terus, Mang. Mang, saya dikelilingin terus, Mang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mang, gua pusing, Mang. Mang, lama-lama ini pala gua muter, Mang, nih kalau dikelilingin kayak gini, Mang. Mang, lama-lama gua ini pala pusing, Mang, diputerin sama kuda, Mang. Istighfar, sholawat, tenang John. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allah Muhammad. sia aing lila. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Mang, Muhammad. ini gua kayak kolecer, Mang. Sholli ala sayyidina Mang, gua kayak kolecer, Mang. Muhammad. Mang, gua kayak kolecer, Mang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gua nggak kuat, Mang. Gua nggak kuat, Mang. Allahu Akbar. Gua nggak kuat, Mang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mau kemana kamu, ha? Mau kemana kamu, ha? Nggak bisa kamu, ha? Bawa gua ke alam kalian. Nggak bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. John. Astagfirullahaladzim. 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 Masih kuat John. Astagfirullahaladzim. Mang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Gijon. John. John. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. John, istighfar John. Gijon, istighfar John. Astagfirullahaladzim. John, istighfar Gijon. Istighfar John. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diam. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, ka, lam, ain, sad.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Istighfar John, istighfar salawat John, istighfar salawat John. Istighfar salawat. Astagfirullahaladzim. Keluarin aja, keluarin. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zabar. Allahumma zabar. Allahumma zabar. Kun fayakun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. John. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gue gak apa-apa Mang. Saya nggak apa-apa Mang, nggak usah disamperin. Ya Allah. Nggak usah disamperin Mang, sini Mang. Nggak usah disamperin Mang. Kalau saya ada apa-apa nggak usah disamperin. Apa John? Ya Allah. Kalau saya ada apa-apa nggak usah disamperin Mang. Nanti disangkanya saya penakut Mang. Nggak apa-apa Mang. Biarkan saja saya di sini sendiri Mang. Jadi koyo John. Biarkan saya di sini sendiri, Mang. Jangan samperin saya, Mang. Apapun yang terjadi udah jadi resiko saya, Mang. Iya, saya ngerti John. Iya, Mang. Tinggalkan saya di sini, Mang. Saya pengen Jadi apa-apa sama tim kita, John. Iya, Mang. Saya paham, tapi saya pengen Yakin geng, isi WL kita satu-satu. Saya pengen kasih yang terbaik. Saya pengen tahu seperti apa kemampuan Raja Jin Siluman penunggu penghuni yang ada di sini, Mang. Saya masih bisa berdiri di sini. Tinggalkan saya, Mang. Gak apa-apa, Mang. Tinggalkan saya, Mang. Keluar kau setan. Raja Jin, Raja Iblis, Raja Siluman. Kemana kalian? Luar semuanya. Mana? Raja-rajanya keluar. Sama raja-rajanya keluar. Cuman segitu doang. Cuman segitu doang. Guys, tembusin geng. Kalau bisa 10 geng. Tupainya geng. Ya. Saya pengen sengaja ngebikin semua penunggu penghuni yang ada di sini marah. Ya. Merasa tidak suka dengan kehadiran kedatangan saya di sini. Luar kalian. Mang Geki udah pergi gitu. Mang Geki udah pergi. Mang, mana? Gak mau keluar dia. Gak mau keluar dia. Muncul aja wahai jin. Wahai siluman penunggu yang ada di sini. Udah, cuman segitu doang kemampuan kalian. Gak bisa bawa gua ke alam kalian. Woi, keluar kau Raja Jin. Woi, Iblis, Siluman. Di mana kalian? Di mana kalian? Gue penasaran kesana kemana guys. Gue nggak tahu. Ada geraman. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Taringnya panjang banget, Cok. Taringnya panjang banget. Cuman siluman kayak gini doang. Gue udah biasa lihat siluman kayak gini doang. Saya mintanya Raja Jin, raja yang tadi. Saya mintanya raja yang tadi keluar semuanya. Suruh keluar semuanya. Jangan antek-anteknya. Kalau cuma antek-anteknya, gak bakalan bikin gua kena mental. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad kun fayakun masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Udah. Cuman segitu doang. Mana rajanya? Kalau cuman antek-antek kalian yang keluar, gak bakalan bikin gua kena mental. Nah gitu rajanya. Ini yang gua harapin. Ini yang gua harapin. Ini yang gua harapkan, geng. Ketika raja datang, coba bawa gua ke alam, kalian bisa nggak? Bawa gua ke alam, kalian bisa nggak? Bawa gua ke alam kalian. Bawa. Cuman bisa diem doang kalian. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Mang, gua diputerin lagi, Mang. Mang. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Allah, Mang gua diputerin lagi. Mang. Kau siapa? Siapa sebetulnya kau, ha? Kau penunggu yang ada di sini, kau raja yang ada di sini. Allahu akbar. Anjing gak kena, cok. Lu antek-anteknya. Hah? Dikira gue bakalan kena mental sama kalian. Dikira gue bakalan kena mental. Bawa gue ke alam kalian. Cuman segitu doang kemampuan kalian. Lemah. Bawa gue ke alam kalian. Benturkan energi kalian. Bentur. John,
Astagfirullahaladzim. John. Allahu Akbar. John. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. John. John. Gijon. Ya Allah ya Rob. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lurah. Ya Allah ya Rob. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lurah. Ya Allah. Pegang. Lurah. Ya Allah. Terus si Gijon di bawah lurah. Ini pegang. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lurah. Allahu Akbar. Lurah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Cepat. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lurah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Cepat lurah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Mang. Tunggu, Mang. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Mang. Astagfirullahaladzim. La ilaha. Astagfirullah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kau? Ha! Cek. Mang. Allahu Akbar. Mang. Astagfirullahaladzim. Biarin. Tunggu nanti kau. Setan di sini. John. Mang. Mana Gijon, Mang? John. Mana Mang Gijon, Mang? Hah? Tadi dibawa lurus ke sini. Hah? Dibawa ke sini? Tarik ke sini. Ini ke sana masih tembus enggak nih? Nggak tahu. Cek, ini masih tembus gak, Cek? Mang? John! Gijon! Hah? John! Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ini mentok udah keluar. Hah? Mentok ini. Ini mentok. John! Astagfirullahaladzim. Ini mentok. John! Lagi. Itu ke sana mah bukan. Mentok ini. Mentok ini? Iya. Hah? Ini di sini mentoknya. Ini paling ke bawah ya. Terawang, Mang. Coba terawang, Mang. Mang, terawang, Mang. Coba terawang, Mang. Coba terawang di situ, Mang. Rep. Kamu, Mang. Apa? Ngumpul sama Aceh, ngumpul. Ulah mencar. Biasaan mencar kau. Cek. Enggak. Ngumpul lah tuh. Iya, di sini. Nih bawa senter. Banggi. Astagfirullahaladzim. Diam. Banggi. Diam. Menggigil lagi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Makasih Bang Mirul. Makasih. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati bismillahirrahmanirrahim. Rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati bismillahirrahmanirrahim. Ngumpul rap. Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illallah khalqul Allahumma bisamawati wa man ladzi yasfa'u indahu la bitni ya lamu wa inna ilaihi raji'un wa yutina bisain inna minasy Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil azim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. John. Gimana Mang? Gimana Mang? Kita cari. Enggak. Hah? Enggak ada di sini enggak. Enggak ada di sini. Cari Oke. aja. Cari. Ngumpul. Ya ngumpul. Mendingan lu di depan. Sama Mbak Kiki, semua. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Aku di belakang Mang Gigi. Manggi. John. Manggi. Ulah jauh. Manggi. Ini nih kalau nantangin. John. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Ulah jauh. Manggi. Enggak ada, guys. Enggak ada kamera. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Mang. Mang ini Mang. Manggi Mang. Mang. Mang, Gijon bukan itu Mang. Ini Gijon bukan ya? Manggi. John. Rabi apa? Hah? John. Iya. Mang. Manggi. Mang. Gijon bukan Mang. Allah. Gijon bukan Mang. Ngumpul. Ngumpul depan lu rep depan Sini. selalu kosong lu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Makasih Bang bisa. Makasih. John. Banggi. Banggi. John. Istighfar John. Kok pandangannya kayak gini Ki John? Mang. Ngapain pada kesini? Ngapain pada kesini? John. Kasih air. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ngapain pada kesini? Aceh! John, kamu nggak sadar John. Cek! Aceh! Cek. Aceh! Cek. Aceh! Cek. Balik. Aceh! Bisa balik mungkin. Tahu mana sih silumannya? Mang Aceh, Mang. Mana? Tadi sama kamu kan? Tadi kan di samping kamu. Tadi depan saya nyamperin Ki John. John. Banggi. Aceh! John. Cek. Aceh! John. Rep, lu di depan, Rep. Lu di depan. Aceh! John. Aceh! 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 Pak Lurah. Ini Lurah. Aceh mana? Sini. Aceh! Cek monitor, Cek. Saya nggak bawa radio, masalahnya. Saya nggak bawa radio. Hah? Aceh! Lain Aceh. Si Aceh mau balik meren. Pulang. John, sabar John. Malah marah-marah Ki John. Banggi, Istighfar John. Kalian tadi main squad. Coba. Tenang, John. Jangan Anjing Aceh malah balik. emosi John. Gua udah main squad. Keluar kalian, ha? John. Aceh, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. John. Astagfirullahaladzim. Banggi, sabar Banggi. Astagfirullahaladzim. Cuman segitu doang kalian loh. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Penunggu yang ada di sini. Dengar John. John, Lemah kalian. Keluar semuanya. John. Kalian tadi bisanya John. squad. Sini. Ah. Keluarkan squad kalian. John. Keluarkan squad kalian. John. Ah. Dikira gue bakalan takut sama kalian. Setan John, anjing. istighfar John. Iblis anjing. Keluar. Istighfar John. La ilaha illallah. Keluar kalian. Istighfar John. La ilaha illallah. Istighfar John. Kamu keluar setan. La ilaha. John. Siapa? Banggi. Siapa kau? Hei. Acar. Oh, la ilaha illallah. John. La ilaha illallah. Astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aceh udah balik guys, di tim pantau dia. Langsung balik guys, karena nggak ada yang jaga di sana.
Nggak ada jaga guys. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aceh udah balik Aceh. Aceh udah balik, ternyata udah balik di tempat tuh Aceh. Cek, bawain air Cek. Buru Cek. Ini air. Itu habis airnya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Jangan nantang gitu Bang. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. John. Astagfirullahaladzim. John. Astagfirullahaladzim. La ilaha. Cek, buru Cek. Astagfirullahaladzim. Buru apa? Gue belum puas. Ada yang tahu tadi? Ikutin gue Lurah. Hah? Ya, gua ikutin lu. Oh. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tunggu ya kau. Hei, setan iblis yang ada di sini. Tunggu kau. Tunggu ya. Tunggu kau. Raja jin, raja siluman yang ada di sini. Tunggu kau ya. Semuanya. John, lu mau kemana John? John. Ya Allah ya Robbi, mau kemana Ki John? Mau. John. John, jangan John. Ini banyak sesajen juga teman-teman. Hah? Apa Bang Gi? Ini tempat apa? Itu apa? Kok ada kayak gituan? Nggak tahu ada nomor-nomor kayak gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hapus aja Mang itu. Hei, manusia bodoh. Jangan kau salah gunakan tempat sesakral ini hanya untuk atau kau manfaatkan kebahagiaanmu sesaat di dunia ini. Masa nyari kayak gini? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Bukan saya tidak sopan. Bukan saya tidak sopan, tapi tidak pantas itu. Tempat sesakral ini dibuat, ya Allah. A'udzubillahi min dzalik. Manusia bodoh memang. Ya. Nyari ginian minta kepada setan sama dengan musyrik namanya. Menduakan Allah kalian. Astagfirullahaladzim. Aceh aman guys, Aceh aman. Aceh aman teman-teman. Aceh, tadi lihat Aceh sih. Kijon ngapain ini Kijon? Kijon ngapain nih? John. Istighfar John. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Istighfar John. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istighfar John. Astagfirullahaladzim, ada api. Istighfar John. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istighfar John. Istighfar John. Innalillahi. John. Apa ini John? Istighfar John. Rep John, rep. Biarin dulu aja, biarin. Mang Gijon di mana Mang?
Biarin dulu aja. Biarin dulu aja. John, Biarin dulu aja. John. Biarin dulu aja. Biarin. Mundur. Mundur mana? Kok nggak ada center mah? Ada hati. Nama. John. John. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. John, ngapain nih, John? Astagfirullahaladzim. Mang. Kenapa John, Mang? Nggak apa-apa. Mang. Insya Allah. Allah. Sarang saya. Aduh, dibatasi, Mang. Allahu Akbar. Astaga. Bulan. Sarang saya punten. Anu di dia. Ayang naon? Mang. Hah? Ayang lupa. Hah? Ayang naon? Mang. Saya nggak ngerti. Mang. Astagfirullah. Sorry guys, mati guys. Mati sendiri guys. Sorry guys. La ilaha illallah. Tap layar lagi guys. Share guys. Tap layar share-nya guys. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Tap layar lagi guys. Share. Sorry guys. Tiba-tiba mati guys. Ya. Tap layar share lagi guys. John. Tap layar guys, tap layar share, posting ulang, tap layar, posting ulang. Saha. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ayang Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Menyan. Kernaun menyan. Astagfirullahaladzim. Ayang menyan. La ilaha illallah. Mau libere kernaun. Hari ini tempat naon ieu. Hah? Tempat silaing ieu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. John istighfar John. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Kuliling ieu. Anjeun anu nguasai ieu tempat ieu. Ngomong apa saya? Ngomong apa kowe? Bilang apa kamu? Keluar. Stop, keluar.
Nggak bisa ngomong dia, bisu guys. Bisa bisu, kayak bisu teman-teman. Nggak bisa ngomong dia, bisu. Boga naon? Hah? Hah? Saya nggak ngerti bahasanya, saya nggak ngerti. Assalamualaikum. Kulon nuwun. Jenengan sinten? Panjenenganipun sinten? Nggih. Nggih. Kula kali rencang-rencang nderek pamit nggih badhe ngonten teng mriki nggih. Mboten angsal. Terus Nggak boleh. nggih. 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 Arep sugih. Purun, tapi carane pripun? Carane sugih. Apa? Oh, teng mriki. Oh, teng mriki. Maksudnya kamu mau kaya. Kalau kamu mau kaya, kamu di sini. Jenengan eling nggih. Berarti tiang-tiang engkang wonten mriki niku golek sugihan nggih. Pados sugihan teng mriki. Oh nggih. Oh. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi min dzalik. Carane pripun? Biasane tiang-tiang engkang mundhut pesugihan wonten mriki. Oh niki, wait niki. Oh, orang-orang biasanya meminta-minta di pohon ini untuk mencari pesugihan. Ah, pohon-pohon apa ini? Biasa nih, lak mriki tumbale nopo, Mbah? Nggih, badhe sugih. Syaratnya nopo mawon? Menyan. Gawa menyan, bawa menyan. Kali sesajen. Mboten usah, menyan mawon nggih. Menyan mawon. Menyan mawon. Menyan. Hah? Buat apa menyan? Hah? Oh, berarti darane jenengan kajeng petak gondo arum utawi menyan nggih. Pun kathah, Mbah, ingkang nyuwun teng mriki. Jenengan paring asma sinten? Pun, Mbah. Sadurunge kula kalih rencang-rencang nuwun pangapunten nggih. Jenengan bali mawon nggih. Kula boten bakal merusuhi panjenengan wonten mriki. Nggih. Nggih, jenengan bali nggih. Wangsul nggih. Wangsul nggih. Langsung ya. Nggih. Keluar ya. Keluar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Simah hirup simah mati ahing hirup sak mati mati ka Allah. Allah Iya kan. Jadi teman-teman, saya akan sedikit menjelaskan. Pohon ini sering dipakai ritual oleh orang-orang dalam mencari pesugihan atau ngalap berkah. Salah satunya ya seperti yang kalian lihat, di depan juga ada pesugihan lainnya di tempat ini. Itu tadi yang diceritakan. Dan sesajennya biasanya dia meminta kemenyan
atau bisa disebut dalam bahasa Jawa Kajeng Petak Gondarum ya. Mungkin teman-teman yang tahu hal kejawen spiritual pasti tahu. Iya, bekas menyan itu. Menyan. Jadi seperti itu. Dan tempat ini sebenarnya bukan untuk pesugihannya. Tempat ini adalah suatu tempat penyembahan. Ada salah satu pohon yaitu yang dinamakan, mungkin kalian tahu sendiri, ini adalah pohon kelambis. Biasanya di pohon seperti ini dalam kerajaan Galuh atau Mataram kuno dulu penanda atau sebagai makam, teman-teman. Berarti di daerah sini ada sebuah makam. Ini kalau yang ahli sejarah teman-teman pasti tahu ya, seperti itu. Nah, Udah lanjut. kalian tanya Rebi, ini loh Rebi, ini Rebi, guys. Kenapa Rebi? Ini Rebi ada di samping kita. Oh, Lanjut, seperti itu ya. Itu sedikit penjelasan. Dan dia tidak mau diganggu di tempat ini. Dia nggak mau diganggu di tempat ini ya. Nah, dikarenakan mungkin mereka terusik dengan apa, John? Itu siapa yang nulis? Menyan Gondarum ya, Menyan Gondarum atau Kemenyan, biasa kalian kenal dengan Kemenyan. Oh, minta Kemenyan, John, maksudnya. Enggak bohongin kita. Nggak Nggak usah lah. usah lah. Udah mulai ini petilasan ya, petilasan. Oke. Ya, takutnya tapi ada kuncen sama warga. ada warga ya. Soalnya ini Tapi walaupun ada kuncen sama warga, di sini kita nggak ada niatan untuk merusak atau menyamarkan dan menjelekkan lokasi ini. Dan kita pun berdoa, doa kita bukan untuk penunggu yang ada di sini, tapi kita mendoakan penunggu yang ada di sini. Doa kita tetap terhadap Allah Sang Pencipta Alam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyai Danyang, Kaki Danyang, Ibu Bumi, Bapak Angkoso ingkang baroksa tanah niki. Kula putunipun Kanjeng Nabi Adam nderek pamit dumateng panggenane panjenengan saking kersane Allah lillahi ta'ala. Mbok bilih wonten kelepatan kula wonten mriki kalian rencang kula wonten mriki wonten kelepatanipun utawi tindak tanduk kula ingkang dados manah penggalih panjenengan Nyai Danyang Kaki Danyang ingkang wonten mriki. Kula nyuwun pangapura sak kata-kataipun saking kersane Gusti Allah lillahi ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lu jangan main gini. Ya, jangan. Oke, kita turun guys ya. Kita nggak bawa dupa guys, cuman seperti itu.